Saint-Esprit a préparé nos cœurs pour écouter la parole de Dieu par le pasteur. 성령께서 우리 마음을 준비하신 줄 믿습니다. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 모든 것이 다 하나님의 은혜입니다. Tout est par la grâce de Dieu. 하나님께서 모세를 부르신 이유가 여러 가지가 있겠지만은 모세는 기도의 사람이었습니다. Il peut y avoir plusieurs raisons d'avoir appelé Moïse, mais d'abord Moïse était un homme de prière. 모세가 미디안 광야로 쫓겨나 있을 때 오직 하나님만 바라볼 수밖에 없었습니다. Lorsque Moïse était dans le désert de Madian, chassé de l'Égypte, il était seulement en train de se concentrer à Dieu. 자기가 가지고 있는 모든 것들을 내려놓는 시간이었죠. C'était le temps où il devait laisser tout ce qu'il avait en lui. 그래서 신앙생활의 결론은 결국 기도입니다. Et donc, finalement, le final de la vie chrétienne, c'est la prière. 복음을 진짜 깨달은 하나님의 자녀가 기도가 되기 시작하면은 모든 문제를 해결할 수 있습니다. Si l'enfant de Dieu qui a compris l'évangile arrive à prier, il est capable de tout faire. 그래서 모세가 이 기도의 사람으로 거듭나고 난 다음에는 하나님께서 크게 들어 쓰셨죠. Et c'est pour ça que lorsque Moïse est devenu un homme de prière, Dieu a utilisé cet homme grandamment. 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 호렙산에 불려가지고 굉장히 중요한 것으로 세팅을 시키고 있습니다. Et Dieu est en train d'appeler le peuple d'Israël aujourd'hui sur la montagne Horeb pour mettre en place dans leur vie certaines choses. 그래서 성막을 만들라고 하신 거죠. Il a d'abord demandé de faire le tabernacle. 이제 성막 만드는 그 모든 것들을 하나님이 모세에게 설명하신 겁니다. Et Dieu explique à Moïse tous les composants du tabernacle. 오늘이 이제 그 마지막입니다. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette explication. 마지막으로 거룩한 향을 만들어라. En dernier élément, Dieu demande de faire le parfum saint. 이 향은 기도를 말하는 거거든. Et ce parfum, c'est finalement la prière. 몇 주 전에 우리 분향단을 만들라고 말씀을 주셨죠. Il y a quelques semaines, nous avions apporté justement cet instrument pour le parfum. 그 분향단에 향을 계속 피워야 되잖아요. Et sur cet instrument, en fait, il fallait continuer de mettre du parfum, brûler le parfum. 그래서 거룩한 향을 만들라고 마지막으로 말씀하고. Et donc, au dernier moment, Dieu demande de ce parfum saint. 이 출애굽기를 다 읽어보면은 가장 많이 나오는 말씀이 있어요. Si vous lisez en fait le livre de l'Exode, on voit les versets qui reviennent le plus souvent. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되. C'est l'Éternel dit à Moïse. 이 단어가 가장 많이 나옵니다. On voit le plus souvent cette phrase. 여호와께서 모세에게 말씀하셨다. L'Éternel a parlé à Moïse. 그러니까 그 시대에 하나님의 말씀을 알아듣는 사람이 모세였다라는 거. Autrement dit, à l'époque, c'était Moïse qui recevait et comprenait la parole de Dieu. 하나님의 말씀을 들을 수 있는 사람이 모세였다. Celui qui était capable d'entendre la voix de Dieu, c'était Moïse. 그 말씀의 핵심이 복음이라는 것을 정확하게 알아들은 사람이 바로 모세라는. Et celui qui comprenait que le noyau de sa parole, c'était l'évangile, c'était aussi Moïse. 저와 여러분들이요, 신앙생활은 하나님의 말씀을 듣는 겁니다. Donc la vie chrétienne, c'est écouter la parole de Dieu. 하나님의 음성을 듣는 겁니다. C'est écouter la voix de Dieu. 저도 동일하고 우리 중직자들도 동일하고 모든 성도들이 하나님의 음성을 들을 수 있어요. Que ça soit pour moi-même, pour les responsables d'église, les remnants, il faut être capable d'écouter la voix de Dieu. 그래서 그 말이 계속 나와요. C'est pour ça qu'il continue de le dire plusieurs fois. 아니 하나님이 모세에게 말씀하셨다 하고 나머지 계속 설명하면 되잖아요. En fait, on peut très bien dire seulement l'Éternel a parlé à Moïse et puis il peut continuer son explication. 근데 성막 기구를 만드는 일이든지 무슨 일을 지시할 때요 반드시 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되. Mais à chaque fois, pour expliquer un instrument du tabernacle ou faire une règle, il a toujours dit d'abord l'Éternel dit à Moïse. 이 단어가 계속해서 나와요. On voit cette phrase de manière
répétitive. 그게 너무 많이 나오니까 여러분들 쉽게 우리가 지나가 버리잖아요. On l'en voit tellement souvent qu'en fait on laisse passer cette phrase un peu facilement. 근데 하나님은 지금도 하나님의 말씀을 듣는 사람을 찾으십니다. Mais même maintenant, Dieu est en train de chercher celui qui l'écoute. 하나님의 음성을 들을 수 있어야 돼요. Il faut être capable d'écouter la voix de Dieu. 하나님의 말씀을 들을 수 있어야 Il 돼요. faut être capable d'écouter la parole de Dieu. 하나님의 음성을 들을 수 있어야 돼요. Il faut écouter la voix de Dieu. 하나님은 지금도 그런 사람을 찾고 계십니다. Même maintenant, Dieu est en train de chercher une telle personne. 그게 모세가 그런 사람이었어요. Et Moïse était une personne comme ça. 모세가 이제 준비가 된 겁니다. Moïse était préparé. 하나님의 음성을 들을 수 있는 준비가 된 거예요. Moïse était préparé à écouter la parole de Dieu. 그 전에는 이 준비가 안 됐어요. Avant, cette préparation n'était pas faite. 그래서 자기 힘과 자기 뜻과 자기 능력 가지고 하려고 했다니까요. Il voulait à ce moment-là, en fait, faire par sa manière, sa capacité, ses intelligences. 출애굽하는 것이 하나님의 계획이라는 것을 모세는 알고 있었어요. Alors que Moïse savait que le fait de sortir de l'Égypte était un projet de Dieu. 근데 하나님의 뜻이 맞다고 해서 방법을 자기 마음대로 해서는 안 되거든요. Mais c'est pas parce que c'est le projet de Dieu qu'on peut utiliser notre manière de faire. 그 모세는 자기 방법 가지고 하려고 했다니까요. Mais Moïse a utilisé sa propre méthode. 자기 힘 가지고 하려고 했다니까. Il a voulu faire par sa 자기 능력 propre 가지고 하려고 force. Il 했다니까. a voulu faire par ses capacités. 왜냐? 애굽의 많은 학문과 능력들을 다 섭렵한 사람이에요. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait les études de l'Égypte. 그리고 많은 이스라엘 백성들이 배경이 되니까 자기가 움직이면 이스라엘 백성들이 호응할 줄 알았다니까. Et puis, puisqu'il était issu de ce peuple Israël, il pensait que si il se mettait en acte, alors le peuple allait suivre ce qu'il faisait. 근데 자기 힘으로 하려고 했던 것이 결국은 살인만 저지르는 사건이 일어난 거예요. Mais finalement, ce qu'il a voulu faire par sa manière n'a résulté qu'un meurtre dans le pays de l'Égypte. 그래서 미디안 강야로 도망가게 된 거죠. C'est pour ça qu'il s'est enfui dans le désert de Madian. 거기에서 자기 걸 다 내려놨어요. Et c'est là qu'il va abandonner tout ce qu'il avait en lui. 거기에서 창세기를 기록했습니다. C'est là qu'il va écrire le livre de la Genèse. 하나님의 뜻을 정확하게 안 거예요. Ça veut dire qu'il comprenait exactement le projet de Dieu. 자기를 향한 계획은 찾지 못했지만은 하나님의 계획이 뭐라는 걸 정확하게 안 거예요. Peut-être le projet pour lui-même, il n'a pas découvert rapidement, mais au moins il a découvert le projet de Dieu contenu dans la Genèse. 그래서 하나님의 말씀을 들을 준비가 된 겁니다. Mais donc il était en fait préparé à écouter la parole de Dieu. 할렐루야. 할렐루야. 저와 여러분한테 어려움이 오는 게 아닙니다. Donc ce n'est pas une difficulté qui arrive. 문제가 오는 게 Ce 아니에요. n'est pas un problème qui arrive. 하나님은 하나님의 음성을 듣기를 원하시는 겁니다. Mais Dieu veut que nous puissions écouter sa voix. 그 시간표를 지금 기다리고 계시는 거예요. Dieu est en train d'attendre ce moment, ce calendrier. 미디안으로 쫓겨난 게 Ce 아니에요. n'est pas qu'il a été chassé vers le Madian. 본질을 찾으라는 겁니다. Mais Dieu demande de retrouver ce qui est fondamental. 근본을 회복하라는 거예요. Dieu demande de restaurer les fondements des 세상의 choses. 소리 듣지 말고 하나님의 음성을 들으라는 겁니다. Dieu demande de ne pas écouter la voix du monde, mais écouter 애굽 쳐다보지 la voix de 말고 Dieu. 하나님께 집중하라는 거예요. De ne pas regarder l'Égypte, mais se concentrer à Dieu. 할렐루야. 모세가 그 준비가 된 거예요. Et Moïse était préparé à le faire. 그리고 나니까 두 번째 준비된 게 기도입니다. Et deuxième préparation qu'il a pu avoir, c'est la prière. 그래서 자기 걸 다 내려놓는 게 기도예요. Donc la prière, c'est abandonner tout ce qu'on a. 하나님께 집중하는 게 기도입니다. C'est se concentrer à Dieu. 하나님께 나아가는 그게 바로 기도입니다. 그러니까 모든 것 다 만들고 마지막으로 분향할 단 향을 만들어라는 거예요. C'est de faire en fait tout ce qu'il y a. En fait, Dieu a demandé de faire tout ce qu'il y a dans le tabernacle et après, à la fin, le parfum saint. 이 땅에는요 두 종류의 사람이 있습니다. Dans ce monde, il y a deux types de personnes. 하나님을 믿는 사람과 안 믿는 사람. Il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. 하나님을 믿는 사람에게도 두 종류가 있습니다. Même parmi ceux qui croient en Dieu, il y a deux types de personnes. 기도를 아는 자와 모르는 자. Il y a celui qui connaît la prière et celui qui ne connaît pas la prière. 저와 여러분들이요 모든 것들 가지고 하나님께 엎드릴 수 있어야 됩니다. Il faut être capable de tout amener à Dieu et se mettre à genoux devant lui. 그래서 모세는요 성삼위 하나님의 능력을 누리는 이 비밀을 회복한 거예요. Et donc Moïse se réjouissait de cette bénédiction de Dieu de la Sainte Trinité. 보좌의 축복 9가지를 누리는 이 기도가 시작된 겁니다. Il avait cette prière de finalement réjouissance des 9 bénédictions du trône. 그러니까 하나님이 주시는 능력 가지고 시대 살리는 축복 속으로 탁 들어가게 된 거 아닙니까? Et donc il a pu entrer dans cette réponse de sauver son siècle par la puissance de Dieu. 할렐루야.
하나님께서 지금 우리한테 그 축복을 주고 계시는 겁니다. Et Dieu est en train de nous donner cette bénédiction. 그래서 이 향을 만들어 가지고 출애굽기 36절에 읽었죠. 오늘 30장 36절에 이 향을 정극의 앞에 두어라. Et on l'a lu dans verset 36, Dieu demande de faire le parfum et mettre devant le témoignage, devant la tente d'assignation. 쉽게 말하면 분향단이 정극의 앞에 있었거든요. Autrement dit, en fait, l'instrument pour le parfum était devant l'arche de l'alliance. 그 정극의 앞에서 계속 향을 피워라. Et il demande de brûler le parfum de manière continue devant l'arche de 이 향은 témoignage. 기도를 말하거든요. Et ce parfum, c'est la prière. 이 finalement. 정극에는 언약을 말하거든요. Et le témoignage, l'arche de témoignage, c'est l'alliance. 그래서 구원받은 하나님의 자녀들은 하나님의 언약 붙잡고 계속 기도하라는 겁니다. Donc les enfants de Dieu qui sont sauvés doivent saisir l'alliance de Dieu et doivent continuer 문제 dans la 오면은 prière. 언약 붙잡고 기도하라는 겁니다. Lorsqu'un problème arrive, il faut saisir l'alliance de Dieu et prier. 아침 저녁으로 언약 붙잡고 기도하라는 겁니다. Matin et soir, il faut saisir l'alliance de Dieu et prier. 모든 문제를 가지고 하나님 앞에 향을 피우며 기도하라는 겁니다. Il faut prendre tous les problèmes et brûler le parfum pour prier Dieu. 그래서 시편 141편 2절에 기도가 분향과 같이 하나님 앞으로 이렇게 올라간다고 성경은 기록하고 있어요. C'est pour ça que dans Psaume chapitre 141, on dit que la prière monte devant lui comme le parfum qui monte quand il est brûlé. 계시록 5장 8절에는 더 구체적으로 설명합니다. Dans Apocalypse chapitre 5, on nous donne encore plus de détails. 24 장로들이 금은고와 향이 가득 담은 대접을 가지고 이 향을 하나님 앞에 다 가져간 거예요. Ce sont les 24 anciens, 24 vieillards qui vont prendre la prière, les parfums, des coupes d'or qui sont remplies de parfums et qui sont des prières des saints. 이 향은 성도들의 기도다라. Et on dit dans ce verset, vers la fin de ce verset, que ces parfums sont les prières des saints. 할렐루야. 저와 여러분들이요. 진짜 언약 붙잡았다면 이제 기도해야 됩니다. Et donc si nous avons saisi l'alliance de Dieu, il faut maintenant entrer dans la prière. 기도가 바로 보좌의 축복을 누리는 길입니다. Parce que la prière, c'est le chemin pour recevoir la bénédiction du trône. 이미 구원받을 때 하나님은 모든 축복을 다 보장하셨어요. Dieu nous a assuré toutes les bénédictions lorsque nous avons été sauvés. 그걸 누리는 것이 바로 기도입니다. Mais la réjouissance de cela, c'est la prière. 그래서 성막의 기구들을 다 만들 것을 상세하게 설명하고 제일 마지막이 바로 기도입니다. Et donc, il a donné tous les détails possibles pour les instruments du tabernacle. Et à la fin, il parle de la prière. 이 모든 것을 기도로 누리라는 겁니다. Et il faut que tout cela soit notre réjouissance dans la prière. 이제 복음 가지고 있으니까요. Maintenant que nous possédons l'évangile, 이제는 하나님 자녀니까요. maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, 이제는 보좌의 축복 누릴 자격을 가지고 있으니까요. maintenant que nous avons le mérite de recevoir la bénédiction du trône, 모든 문제의 배경이 하나님이라는 걸 우리가 알고 있으니까요. parce que nous savons que à l'arrière-plan de tous les problèmes, il y a également la main de Dieu. 이제 기도만 하면 된다 이 말. Il suffit maintenant de prier. 할렐루야. 여러분들한테 혹시 문제와 있습니까? Et donc aujourd'hui, est-ce que vous avez des problèmes? 하나님께 기도하라는 사인입니다. C'est le signe de Dieu qu'il faut prier. 하나님의 계획이 뭔지 모르겠습니까? Est-ce que vous savez, vous comprenez pas qu'est-ce que le projet de Dieu? 진짜 마음 문을 열고 기도하시기 바랍니다. Il faut vraiment ouvrir la porte de son cœur et prier. 내가 하나님의 음성을 듣겠습니다. Dieu, je veux écouter ta voix. 내 생각, 내 기준이 아니라 하나님의 음성을 듣겠습니다. Ce n'est pas ma volonté, mes critères, je veux écouter ta voix. 진짜 하나님 앞에 서갖고 기도를 시작하십니다. Essayez de vraiment de vous mettre devant Dieu et prier. 계시록 8장 3절에서 4절 말씀입니다. Apocalypse chapitre 8 verset 3-4. 성도들이 기도하면은 천사가 와서 다 그 기도를요 다 담아가지고 하나님께 다 가져갑니다. Lorsque les saints commencent à prier, ce sont les anges qui vont apporter, comme la fumée des parfums, ces prières devant Dieu. 이게 비밀입니다. C'est ça le mystère. 할렐루야. 눈에 보이면 누가 뺏어갈 수도 있잖아요. Parce que si ça se voyait, si c'était quelque chose de visible, quelqu'un peut nous prendre. 이건 눈에 안 보이는 비밀이에요. Mais c'est un mystère qui est invisible. 천사가 와서 우리 기도를 딱 담아가지고 하나님 보좌 앞으로 가져간다 이 말. C'est l'ange qui va venir prendre notre prière, mettre dans la coupe d'or et la porter devant Dieu. 그래서 아무도 막을 수가 없어요. Et donc personne ne peut empêcher, 아무도 빼앗아갈 수가 없어요. personne ne peut bloquer notre prière. 그 다니엘에 보면 다니엘서에 보면 바사국군이 와서 막았다 그랬잖아요. Dans le livre de Daniel, on voit qu'il y avait la nation, les Perses qui étaient venus pour empêcher cela. 그러니까 미가엘 천사장을 보내갖고 그 바사국을 물리치고 딱 가져갔다 그랬어요. Et Dieu a dit on dit que Dieu a envoyé
chef des anges, Michael, pour justement apporter la réponse à cette prière. 할렐루야. 여러분들 아무것도 염려하지 마십시오. Donc ne vous inquiétez de rien, 저와 여러분들은 기도할 수 있습니다. parce que nous sommes en mesure de prier. 하나님은 우리를 기도의 사람으로 부르신 겁니다. Parce que Dieu nous a appelés comme des hommes de prière, 자, 첫 번째입니다. premièrement. 자, 그렇다면은 기도 응답의 첫 번째 조건이 있습니다. Il y a d'abord la première condition pour la réponse à la prière. 여기에서 말하는 향이 무엇인지 알아야 됩니다. Il faut d'abord savoir ce que c'est que l'encens, le parfum. 계시록 8장 3절에서 5절에 보면은 향이 성도들의 기도와 함께 하나님 앞으로 올라간다고 기록하고 있습니다. Et Apocalypse chapitre 8 verset 4 on dit la fumée des parfums monta avec les prières des saints. 이 향은 성도들의 기도를 의미합니다. Et donc ce parfum symbolise finalement la prière des saints. 근데 더 구체적으로 무엇을 설명하느냐? Mais plus précisément, qu'est-ce que cela nous explique? 에베소서 5장 2절에 이렇게 말씀합니다. Éphésiens chapitre 5 verset 2. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 사랑 가운데서 행하라. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu et pour nous comme une offrande, que vous puissiez aussi aimer marcher dans la charité. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라. Parce que ce Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 그리스도가 바로 향기로운 제물입니다. Donc, en fait, le Christ, c'est une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 할렐루야. 그리스도 피제사 드릴 때 하나님이 굉장히 기뻐하셨다. Autrement dit, lorsque ils font le sacrifice de sang pour symboliser le Christ, en fait, cela plaît le plus à Dieu. 하나님께 향기로운 제물은 그리스도를 말합니다. Donc, un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice de parfum, c'est le Christ. 그래서 그리스도 언약을 다 붙잡고 기도할 때 하나님께서 굉장히 기뻐합니다. Donc, lorsque nous saisissons l'alliance du Christ et nous prions avec cette alliance, Dieu est glorifié. 렘넌트 7명이요 이 언약을 깨달은 거요. Et ce sont les 7 remnants qui ont compris finalement cette alliance. 요셉이 어떻게 승리할 수 있었냐? Comment est-ce que Joseph a pu triompher dans sa vie? 요셉은 창세기 3장 15절에 언약을 다 붙잡았습니다. Joseph saisissait l'alliance de Genèse chapitre 3 verset 15. 여자의 후손이 네 머리를 박살낼 것이다. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. 할렐루야. 여자의 후손은 예수 그리스도를 말합니다. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. 예수 그리스도께서 사단의 권세를 박살낼 것이다. Jésus-Christ va écraser la tête, le pouvoir de Satan. 이 복음을 딱 붙잡은 거예요. Donc il faut saisir cet évangile. 그러니까 요셉이 이 언약 붙잡고 어디 가도 흔들리지 않은 거예요. Donc partout il allait, il n'était pas troublé parce qu'il avait saisi cette alliance. 이 여자의 후손이 자기 민족 아브라함이 붙잡았던 그 언약대로 자기 민족 자기 씨를 통해서 올 것이라는 언약을 분명히 붙잡고 있었어요. Il avait absolument saisi cette alliance de la postérité de la femme qui viendra dans la descendance de son peuple. 그래서 절대로 자신은 망할 수 없다는 걸 알았어요. C'est pour ça qu'il savait qu'il n'allait jamais échouer dans sa vie. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 그리스도 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de saisir l'alliance du Christ. 여러분들 그리스도께서 향기로운 제물이 됐다 이 말이에요. Donc le Christ a été pour nous un sacrifice de bonne odeur. 이 비밀을 깨달은 사람이 바로 모세입니다. Et celui qui a compris ce mystère, c'était Moïse. 그래서 바로한테 가갖고 희생 제사 드리러 간다고 얘기해라. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, va à Pharaon et dis qu'on doit aller faire le sacrifice dans le désert. 결국 렘넌트 7명은요 예수가 그리스도란 이 언약을 붙잡고 진짜 기도한 사람이에요. Et donc les 7 remnants finalement ce sont ceux qui ont saisi l'alliance du Christ et qui ont prié avec cette alliance. 여기에 완전히 답을 낸 겁니다. Ils sont arrivés à cette solution finalement dans leur vie. 어떤 문제가 와도 이 약속은 반드시 성취된다는 것을 알았어요. Ils savaient que quels que soient les problèmes qui arrivent, que cette alliance allait s'accomplir. 할렐루야. 지금도 동일합니다. C'est la même chose pour nous. 예수 그리스도만이 이 프랑스 살릴 수 있습니다. Seul Jésus-Christ peut sauver la France. 예수 그리스도만이 저와 여러분들의 가정 가문 살릴 수 있습니다. Seul Jésus-Christ peut sauver votre famille, votre entourage. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡으면요 아무도 막을 수 없습니다. Et si vous saisissez cette alliance, personne ne peut
l'empêcher. 여러분들 그 향을 하나님이 얼마나 기뻐하는지 몰라요. Et on ne sait pas à quel point Dieu est glorifié par ce parfum. 그래서 예수 그리스도 피제사 드릴 때 있잖아요. 향기로운 제물로 하나님이 탁 받으시는 거예요. Et donc, lorsque ce sacrifice de bonne odeur est rendu, Dieu l'accepte dans la joie. 이 언약 붙잡은 자가 바로 하나님의 자녀입니다. Et celui qui a saisi cette alliance, c'est finalement l'enfant de Dieu. 그래서 예수 그리스도 이름으로 하나님 자녀가 예수 그리스도 이름 부르고 기도하면요. 하나님이 꼼짝 못하는 거예요. Et donc, si l'enfant de Dieu prie au nom de Jésus-Christ, Dieu est obligé de lui répondre. 저와 여러분들이 이 언약 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc, je vous bénis de bien saisir cette alliance. 그래서 하나님 자녀는요. 예수 그리스도 이름으로 응답받을 자격이 딱 주어지는 거예요. Et donc, l'enfant de Dieu a justement ce mérite de recevoir la réponse à la prière. 이 예수 그리스도 이름 앞에 흑암이 완전히 무너지는 겁니다. Et que les ténèbres sont combattues lorsque les enfants de Dieu prient au nom de Jésus-Christ. 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de triompher avec cette 두 alliance. 번째입니다. Deuxièmement, 깊은 기도에 들어가면은 능력과 치유가 일어납니다. si nous entrons dans la prière profonde, alors la puissance et la guérison peuvent avoir lieu. 우리가 하나님 앞에서요. 조금 깊은 시간이 있어야 돼요. Nous devons avoir ce temps profond devant Dieu dans notre vie. 우리가 영적인 존재거든요. Parce que nous sommes des êtres spirituels. 하나님의 형상이 있는 존재거든요. Parce que nous avons l'image de Dieu en nous. 우리에게 영혼이 있거든요. Parce que nous avons notre esprit. 그러니까 있잖아요. 그냥 그치레만 해갖고는요. 우리 자신도 안 바뀌고요. 하나님 앞에 나갈 수가 없어요. Et donc, si nous ne faisons que changer notre extérieur, on ne peut pas aller devant Dieu, on ne peut pas se mettre devant Dieu. 그래서 하나님 앞에 모든 것을 내려놓는 깊은 기도의 시간, 묵상의 시간이 우리한테 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons besoin de ce temps profond, de ce temps de méditation pour laisser nos choses personnelles. 이 향을 만드는데 소합향과 나감향과 풍자향과 유향을 섞어갖고 만들라고 말씀하고 있습니다. Et Dieu a demandé de mélanger plusieurs choses, du starté, de l'ongle odorant, du galbanum pour faire au final ce parfum. 전부 다 귀한 풀들이고 귀한 재료들이라고 우리가 평상시에는 잘 못 보는 것들이. Ce sont des choses qui ne sont pas très courantes, ce sont des choses qui sont rares et précieuses. 한번 설명해 보겠습니다. On va essayer d'expliquer. 소합향이 뭐냐? Qu'est-ce que le 그 starté? 나무가 있어요. Il y a un arbre comme ça. 그 나무에서 나오는 진으로 만든 향입니다. C'est du parfum qui sort de cet arbre qui s'appelle starté. 그 나무에서 나오는 진으로 만드는 것처럼 우리가요 간절한 마음에서 솟아나오는 기도는 반드시 응답된다는 겁니다. Donc comme ce parfum qui sort de cet arbre, si nous prions avec sincérité, notre prière est répondue. 그래서 예레미야에게 너는 내게 부르짖어라. C'est pour ça que Dieu a dit à Jérémie, tu invoque-moi. 여러분들 부르짖는 기도는요 평상시에 하는 기도가 아닙니다. En fait, l'invocation, la prière de ce genre, ce n'est pas une prière 굉장히 어려움과 문제 속에 있을 때 간절할 때 그때 하는 기도가 이 부르짖는 기도예요. Cette prière, c'est ce qu'on fait lorsque nous sommes dans des difficultés, dans des problèmes. 여러분들 우리가요 하나님의 소원과 구원 이 복음 이 언약 딱 붙잡고요 우리 마음이 간절한 마음으로 기도해야 돼요. Et donc il faut saisir l'alliance de Dieu avec ce cœur sincère. Il faut prier. 나감향이 뭡니까? Qu'est-ce que l'ongle odorant? 지중해 연안의 어패류 껍질로 만든 향입니다. C'est en fait c'est quelque chose qui fait du parfum à partir des carapaces des poissons. 그러니까 이제 구하기 힘든 거예요. Donc quelque chose qui est plutôt rare. 근데 거기에서 귀한 향이 나오는 거예요. Et c'est de là que vient un parfum assez particulier également. 그래서 이것은 상한 심령의 기도다. Donc c'est la prière d'un cœur brisé. 여러분들 정말 우리가요 한나와 같이 상한 심령을 가지고 간절히 기도할 때 하나님 응답하신다는 거예요. Donc si nous prions avec ce cœur sincère comme Anne a prié dans sa vie, Dieu va répondre à cette prière. 여러분들 한나와 같은 상황이 되면요 마음의 고통이 어마어마했습니다. Parce que si nous avions la même situation que Anne, on aurait eu également beaucoup de douleur dans le cœur. 여러분들 이런 마음을요 사람 앞에 내어놓으면요 오히려 더 문제가 커집니다. Mais si nous parlons de ce cœur aux hommes, nous pouvons même aggraver le problème. 그래 한나가요 고통이 어마어마하게 심했다 그랬어요. On dit que Anne avait de grandes douleurs.
한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 사무엘상 1장 10절에 그렇게 나옵니다. Dans 1 Samuel, on voit que Anne avait la douleur dans le cœur et était en train de prier Dieu. 한나가요, 이 상한 심령을 가지고 하나님 앞에 기도하기 시작한 거예요. Et donc Anne a commencé à prier Dieu avec ce cœur brisé. 처음에는 기도 제목이 틀렸어요. Au début, son sujet de prière était incorrect 아들이 없는 것 때문에 기도했거든요. parce qu'elle a commencé à prier parce qu'elle n'avait pas de fils. 유대인들도 남아 선호 사상이 있었어요. Et à l'époque, chez les Juifs aussi, on préférait les garçons 그래야 씨가 이어진다고 생각하기 때문에. parce que ils pensaient que c'était comme ça qu'en fait la descendance se pouvait tenir. 그래서 우리나라도 왜 아들 못 낳으면 왜 며느리들이 쫓겨나기도 했잖아요. Même en Corée, il y avait certaines belles filles qui ont été chassées parce qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants mâles. 그 한나가요, 이 고통이 있었던 거예요. Et donc Anne avait cette douleur. 근데 한나가 잘한 게 있어요. Mais il y a une chose qu'elle a bien 그 fait, 상한 심령을 가지고 하나님 앞에 나간 겁니다. c'est qu'elle a pris ce cœur brisé et elle est allée devant Dieu. 남편도 위로가 되지 않았어요. Même le mari ne pouvait pas la consoler. 그 하나님 앞에 자기 걸 다 내어놓고요, 간절하게 고통 가운데서 기도했다 그랬어요. Et donc en fait, elle parlait de sa douleur à Dieu et elle a prié Dieu. 그래서요, 한나가 하나님의 계획을 진짜 깨닫게 된 거예요. Et c'est comme ça qu'elle va comprendre finalement le projet de Dieu. 할렐루야. 여러분들 사람 의지하지 말고 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다. Donc ne vous confiez pas aux hommes, mais confiez-vous à Dieu. 하나님이 주시는 답을 얻으면요, 모든 문제가 해결됩니다. Si vous recevez la réponse que Dieu nous donne, il n'y a aucun problème. 세 번째 풍자향이라고 나옵니다. Troisièmement, c'est le galbanum. 이것도 미나리과에 속하는데 강한 향이 고무처럼 흘러내리는 진액으로 만든 향입니다. C'est aussi quelque chose qui sort de l'arbre et ça a du parfum, du caoutchouc. 그 이 향은 독을 해독하는 데 쓰인다고 합니다. Et on dit que ce parfum est utilisé pour détoxifier. 그래서 우리 마음의 독이나 상처나 여러분들 마음에 가지고 있는 모든 그런 상처들을 다 해결하는 그 기도를 말하는 겁니다. Et donc cette prière finalement fait référence à la prière qui enlève les blessures du cœur. 여러분들 복음 붙잡고 깊은 기도 속으로 들어가게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de saisir l'évangile et entrer dans la prière profonde. 그래서 이 세 가지를 합치면은요, 간절한 기도, 깊은 기도가 나오는 겁니다. Et donc ces prières combinées, nous allons avoir la prière fervente, la prière profonde qui va résulter. 모세는 기도의 사람이었습니다. Moïse a été un homme de prière. 그래서 모세는요, 기도가 훈련되고 난 다음에는요, 어떤 문제가 와도 그게 굴하지 않고 그걸 가지고 하나님 앞에 탁 나갔다. Et lorsque Moïse avait cette prière qui était installée dans sa vie, en fait, quels que soient les problèmes qu'il avait, il pouvait aller avec courage devant Dieu. 그러니까 하나님께서 모세를 들어 쓰실 수밖에 없는 거예요. Et donc Dieu est obligé d'utiliser une telle personne qui était préparée. 하나님께서는 하나님의 자녀들이 이 기도가 회복되기를 원하시는 거예요. Et donc Dieu veut que l'enfant de Dieu puisse restaurer cette prière-là. 정말 진실되게 하나님 앞에 한번 서보세요. Essayez vraiment de vous mettre devant Dieu avec sincérité. 이게 맞다, 이게 틀리다, 이것도 다 내려놓고 정말 하나님 앞에 한번 서보세요. En laissant même tous vos motifs, tous vos opinions, essayez de vous mettre devant Dieu. 여러분들 진짜 하나님이 주시는 답을 얻게 되면요, 어떤 문제도 승리할 수 있습니다. Et si vous recevez en fait la réponse que Dieu nous donne, nous pouvons triompher dans n'importe quel problème. 이 비밀을 누린 사람이 바로 모세였습니다. Et Moïse justement se réjouissait de cette bénédiction. 또 이 기도의 비밀을 가지고 있었던 사람이 여호수아 Et 갈렙이었습니다. puis la personne qui avait ce mystère de prière, c'était aussi Josué et Caleb. 그러니까요, 어떤 문제 앞에서도 흔들리지 않는 거예요. Et donc, il n'était jamais troublé, quels que soient les problèmes. Vous 여러분들 여호수아가 한 기도 알지 않습니까? connaissez la prière de Josué. 태양아 달아 멈추어라. Le soleil et la lune, arrêtez-vous. 여러분들 진짜 기도의 사람이었어요. C'était vraiment un homme de prière. 하나님은 저와 여러분들이 이 축복 속에 있게 되기를 원합니다. Et Dieu veut que nous soyons dans ce même mystère de prière. 여러분들 이 기도가 정말 되어진다면은 어떤 어려움도 정말 문제도 해결할 수 있는 거예요. Et donc, si nous sommes capables de restaurer ce mystère de la prière dans notre vie, nous pouvons résoudre n'importe quel problème dans notre vie. 바울이 깊은 기도 속으로 들어갔습니다.
Paul était justement dans cette prière 큰 profonde. 문제가 있었죠. Il avait de grands problèmes. 근데 어느 정도까지 깊이 들어갔느냐? À quel point il était entré profondément. 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 모를 정도로 깊은 기도 속으로 Il 들어갔어요. était dans une telle profondeur qu'il ne savait même pas s'il était à l'intérieur ou à l'extérieur de ce corps physique. 그래갖고요 사도 바울이 자기 가지고 있는 질병 때문에 기도를 시작했는데 하나님 나라 셋째 하늘에 올라갔다 그랬어요. Et Paul avait commencé la prière pour son problème, sa maladie du corps physique, mais au final, il dit qu'il était monté jusqu'au 3e ciel. 그래갖고 하나님이 주시는 완벽한 답을 얻은 거예요. Et il a reçu la réponse parfaite de Dieu. 할렐루야. 여러분들요 하나님께서 진짜 우리한테 축복 주시기를 원하십니다. Dieu souhaite nous bénir tous. 저와 여러분들에게 기도가 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis de recommencer votre vie de prière. 세 번째입니다. Troisièmement. 하나님께서 이 향을 만들 때 소금을 쳐서 성결하게 하라. Et lorsque Dieu a demandé de fabriquer ce parfum, il a demandé d'ajouter le sel pour rendre pur. 그 소금을 치면은요 향이 그대로 보존이 돼요. Quand on met le sel, en fait, le parfum va être conservé. 그래서 그 향을 하나님께 사르기 위해서 소금을 치라는 거야. Et donc, pour finalement brûler ce parfum devant Dieu, Dieu demande de mettre le sel. 소금이 하는 역할이 있습니다. Il y a des fonctions que remplit le sel. 썩는 걸 방지해요. Il va d'abord prévenir la corruption de la chose. 그래 저와 여러분들이 잘 알잖아요. Nous connaissons bien. 우리나라에 유명한 소금 쳐서 절여 갖고 먹는 음식 있죠. Il y a le plat qui est très connu en Corée, dans lequel justement on met du sel. 바로 김치입니다. C'est du kimchi. 그래 한국 사람은요 김치 맛을 못 잊어요. Et donc les Coréens ne peuvent pas oublier ce goût. 요즘 사람들 중에는 김치 안 먹는 사람들도 나오긴 나오더라고요. Peut-être aujourd'hui il y en a de moins en moins, mais en tout cas c'est le plus courant. 어디 가도 김치를 찾아. Et partout où on va chercher ce plat. 근데 그 김치가요 소금에 절여서 만들거든요. Mais ce kimchi en fait est fait à partir du sel. 만약에 그냥 배추를 그렇게 오랫동안 놔뒀다가 먹으면은 완전히 썩어갖고 다 배탈 나고 죽을 겁니다. Mais si on laissait le chou sans le sel, ça aurait complètement pourri et on n'aurait pas pu manger ce plat. 근데 소금에다 절여 놓으니까요 몇 달을 놔둬도 괜찮아. Mais avec le sel, en fait, même si on laissait plusieurs mois, ce plat continue de rester 그거 보존한다고 우리 comestible. 한국에서 김치 냉장고까지 가져오잖아요. Et donc parfois, il y a des gens qui font venir même des frigos spécifiques pour ce plat. 옛날에는 어른들이요 장독에다가 그걸 다 이렇게 묻었어요. Mais avant, ils mettaient dans des grands vases pour les mettre sous terre. 땅 속에다 묻어 놓으면 그게 보온이 되거든요. Parce que quand on met sous la terre, en fait, ça garde la bonne température. 그래갖고요 다음 김장할 때까지 계속 먹어요. Et donc, ils vont continuer d'en manger jusqu'aux prochaines saisons de faire du kimchi. 소금이요 안 썩도록 만들어요. Et donc, en fait, le sel permet à ce que la chose ne soit pas pourrie. 변질되지 않도록 만들어요. Il permet à ce que la chose ne change pas. 그래서 하나님이 우리를 빛으로 소금으로 부르신 거죠. C'est pour ça que Dieu nous a appelés comme le sel et la lumière. 그리고 소금은 변치 않는 하나님의 언약을 상징합니다. Et puis le sel symbolise également l'alliance immuable de Dieu. 그래서 말씀 속에 보면은 소금 언약이라는 단어가 나와요. Donc dans la parole, on voit parfois les termes comme alliance, le sel. 그 말이 무슨 말이냐? Qu'est-ce que ça veut dire? 여러분들요 변하는 거 세상 사람들 말 듣고 여러분들 흔들리지 말고요 절대 변치 않는 하나님의 언약을 붙잡고 기도하시라 이 말이야. Ça veut dire qu'il ne faut pas être troublé à cause des choses qui vont changer au final, mais il faut saisir l'alliance de Dieu qui ne change jamais. 그리고 소금은 아주 훌륭한 음식의 맛을 내게 만듭니다. Puis le sel permet aussi d'avoir du goût dans la nourriture. 그 이제 소금을 많이 먹으면 안 되지만은 소금이 들어가야 맛이 난다니까. Il ne faut pas en abuser non plus, mais il faut mettre du sel pour que ça ait du goût. 그래서 저와 여러분들이요 진짜 이 복음 가지고요 맛있는 인생이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de posséder l'évangile et avoir cette vie qui a du bon goût. 여러분들 저와 여러분들이 언약 붙잡고요 하나님 앞에 정말 기도해서 언약대로 응답을 받으면요 우리 인생이 완전히 바뀌어 버려요. Si nous saisissons l'alliance de Dieu et si nous prions selon l'alliance de Dieu, notre vie va de plus en plus changer. 저와 여러분들에게 이런 기도가 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de commencer
une telle vie de prière. 그게 하나님께서요 꼭 기도를 훈련을 시켜요. Et Dieu, absolument, il nous forme dans la prière. 저도 인생 이제 50년 이상 살았거든요. Moi aussi, ça fait maintenant plus de 50 ans que j'ai vécu. 가장 중요한 순간에 굉장히 어려운 일들을 몇 번 겪었어요. Au moment les plus importants, en fait, j'avais quelques grandes difficultés. 그때는요 사람이 어떻게 할 수가 없어요. Et à ce moment-là, un homme ne peut pas venir m'aider. 정말 힘들더라고요. C'était vraiment difficile. 정말 답답하더라고요. C'était vraiment frustrant. 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고요. Je ne savais pas quoi faire. 뭐 답이 없어요. Il n'y a pas de solution. 그때요 오직 하나님밖에 바라볼 수가 없어요. Et à ce moment-là, je ne peux que regarder seulement Dieu. 그게 하나님 앞에 기도하는 거예요. Je ne peux que prier Dieu. 여러분들 근데요 하나님께서 다 그걸 해결하시더라고요. Mais Dieu vient résoudre ce problème. 꼭 기도를 하게 만들어요. Et Dieu me fait toujours prier. 그래가지고 있잖아요 진짜 보호자의 축복을 알게 만들고 체험하게 만들고 누리게 만드는 거예요. Il me fait connaître la bénédiction du trône, me réjouir de cette bénédiction dans la prière. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그 기도의 비밀을 지금 가르치고 계시는 거예요. Et Dieu est en train d'enseigner ce mystère de la prière au peuple d'Israël. 이 비밀을 먼저 누린 사람이 모세입니다. Et la personne qui s'est réjouie en premier de ce mystère, c'était Moïse. 그러니까 홍해 앞에 서가지고요 수백만 명이 불신앙하는데도 흔들리지 않습니다. C'est pour ça qu'il était devant la mer Rouge avec tout le peuple qui était incrédule, mais il n'était pas troublé. 그 앞뒤 막혀 있는 그 문제를 가지고 하나님 앞에 탁 나아갑니다. Il va aller devant Dieu avec ce problème qui était bloquant pour lui. 할렐루야. 하나님께만 집중합니다. Il va se concentrer seulement à Dieu. 하나님의 음성을 Il 듣습니다. va écouter la voix de Dieu. 사람들 말이 들리지가 않아요. Les paroles des hommes n'étaient plus entendues. 불신앙하는 소리가 들리지가 않아요. Il ne pouvait pas entendre la voix incrédule des gens. 들려도 그게 흔들리지를 않아요. Et même s'il les entend, en fait, il va pas être troublé à cause de ça. 할렐루야. 누구 뜻대로 됐습니까? Quel était finalement quel était le résultat des choses? 모세의 뜻대로 된 거예요. Le résultat a été selon la volonté de Dieu, la 아닙니다. volonté de Moïse. 하나님의 뜻대로 된 거예요. Selon la volonté de Dieu. 하나님의 계획대로 된 겁니다. C'était selon le projet de Dieu. 너희는 가만히 서서 여호와가 하나님됨을 알지어다. Et Moïse disait, tenez-vous droit et regardez ce que l'Éternel fait pour vous. 여호와께서 너희를 위하여 싸우실 것이다. L'Éternel combattra pour vous. 할렐루야. 혹시 여러분들에게 앞뒤 막힌 상황이 있습니까? Est-ce que vous avez une situation bloquante où vous ne savez pas quoi faire? 진짜 하나님께 기도 한번 해보세요. Essayez d'entrer dans la prière. 여러분들 간절한 기도 한번 해보세요. Entrez dans cette prière sincère. 내 dans votre vie. 생각, 내 기준, 내 환경, 내 느낌, 내 것 다 좀 내려놓고 정말 하나님 앞에 한번 기도해보세요. Laissez tous vos ressentis, toutes vos expériences de la vie de tous les jours, mais entrez seulement, concentrez-vous dans l'alliance de Dieu. 언제까지 기도하면 됩니까? Jusqu'à quand il faut prier? 여러분들 하나님께 맡기세요. Il faut prier jusqu'au moment où nous pouvons confier. à Dieu. 하나님이 정확한 시간표를 알고 계십니다. Parce que Dieu connaît tout le calendrier exact. 그래서 하나님의 음성이 들려지고 하나님의 뜻이 깨달아지면서 진짜 확신 들 때까지 진짜 한번 기도 한번 해보세요. Donc priez jusqu'à ce que vous ayez la conviction dans le projet de Dieu, dans l'alliance de Dieu. 여러분들 그때부터요 저와 여러분들 인생이 바뀌어 버립니다. Et à partir de ce moment-là, votre vie commence à se transformer. 여러분들 그냥 아는 거 하고 체험하는 거하고는 완전히 다른 거예요. Parce qu'il y a une grande différence entre le fait de seulement savoir et expérimenter quelque chose. 아무리 좋은 집이 있어도요. 집 좋다. 아무리 그래도요. 그 집은 나하고 상관없는 거예요. Même s'il y a une très belle maison devant moi, en fait, si je suis en train seulement de l'admirer, cette maison n'a aucun lien avec moi. 아무리 작은 집이라도요. 내 돈 주고 내가 사가지고 딱 들어가면 그 집은 내 집이 되는 거예요. Même si c'est une petite maison, en fait, si je l'achète et j'y habite, ça devient ma maison. 할렐루야. 여러분들 그냥 언약을 구경하지 말고 진짜 내 언약으로 붙잡으라 이 말이에요. Donc ne faites pas seulement qu'admirer l'alliance, mais saisissez et appropriez-vous de l'alliance. 그렇게 되면은요. 작은 언약이라도 하나님의 능력으로 체험되어진 언약은요. 인생을 바꿔 버린다니까요. Et même si c'est une petite alliance, si vous avez l'expérience de cette alliance, ça peut transformer votre vie. 결론입니다. Conclusion. 그래서 그 어떤 것도 문제가 되지 않는 기도 시스템을 만들어라. Donc il faut créer un système de prière pour que rien ne soit
problème. 그 분향단을 만들라는 말이 그 말이에요. C'est la raison pour laquelle Dieu demande de faire 모세가 이미 기도할 줄 알고 이스라엘 백성들이 기도해야 되는 거 이미 알고 있거든요. l'instrument de parfum parce que Dieu savait que Moïse devait prier, les peuples d'Israël doivent prier. 그 정도가 아닙니다, 그냥. Mais ce n'est pas seulement pour ça. 이제는 아예 시스템을 만들어라. Dieu veut que ça soit complètement un système. 기도가 되어질 수밖에 없는 시스템을 만들어라는 거예요. Faire un système de prière pour que la prière soit toujours de manière en continu. 할렐루야. 시스템만 딱 만들어지면요, 그냥 되는 거예요, 그냥. Il suffit qu'il y ait un système pour que la prière soit toujours là. 할렐루야. 여러분들에게 그런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis d'avoir cette bénédiction dans votre vie. 그래서 하나님의 음성을 듣고 있잖아요. 진짜 복음 하나만 가지고 천만족하는 복음 시스템부터 여러분들 먼저 만드셔야 돼요. Donc il faut d'abord faire ce système de l'évangile qui donne la vraie satisfaction seulement à partir de l'évangile. 그냥 복음을 아는 게 아니에요. Ce n'est pas simplement connaître l'évangile. 저와 여러분들에게 광야길에 가는 모든 문제를 복음으로 풀 수 있는 시스템이 만들어져야 돼요. Il faut être capable d'interpréter toutes choses par l'évangile grâce à ces systèmes. 그래서 모든 것을 복음의 눈, 영적인 눈으로 보는 이 시스템이 딱 만들어져야 돼요. Il faut être capable de voir toutes choses avec l'œil de l'évangile, avec seulement l'évangile. 그때부터 응답이 보이기 시작합니다. Et à partir de ce moment-là, nous commençons à voir la réponse de Dieu. 그래서 모든 문제를 기도로 풀어내는 기도 시스템을 만들어라. Il faut faire le système de prière qui permet de résoudre tous les problèmes par la prière. 그 여러분들 그냥 전도가 아니고 전도 시스템이 딱 만들어져요. Et ce n'est pas simplement l'évangélisation, mais il faut qu'il y ait ce système d'évangélisation. 거기에 모든 하나님의 관심이 다 있는 겁니다. Parce que c'est là qu'il y a la plus grande préoccupation de Dieu. 저와 여러분들이 이 축복 속에 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis d'entrer dans cette bénédiction. 오늘부터 기도가 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de renouveler à partir d'aujourd'hui votre vie de prière. 여러분들 이 말씀이 여러분들 마음에 담겨져서 여러분들 기도가 시작되면은 여러분들 인생이 달라집니다. Et si cette parole est dans votre vie et que si vous commencez cette vie de prière, votre vie sera changée. 그냥 아는 하나님이 아니라 처음 아는 하나님으로 완전히 달라집니다. Votre vie va changer parce que vous allez non seulement connaître Dieu, mais vous allez expérimenter Dieu. 이 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'avoir cette bénédiction dans votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님께 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné ce temps de culte. 우리가 복음 들을 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce d'écouter l'évangile. 이제 이 그리스도의 복음 가지고 하나님 앞에 기도의 축복이 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Nous voulons que la bénédiction de prière puisse commencer à partir de cet évangile. 깊은 기도 속으로 들어가 하나님의 능력과 치유를 체험하도록 인도하여 주시옵소서. Permets-nous d'entrer dans la prière profonde pour expérimenter ta puissance et ta réponse. 모든 것을 기도로 풀어낼 수 있는 기도 시스템의 응답이 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous d'avoir ce système de prière qui permet de résoudre toutes choses dans la prière. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.